بسم عبن والدن منفس قدسن حد أملاخ أمين فقرات حواتين حتين جابر أبونا جابر والد تسفانا جابر منفس قدس قداسينا سلزخونا نمسجنو قدامين باب كاب كلاي مصحف ساميل كم عرف حده كاب فقدي حده داويد موت ساول كم سمعه دحري موت ساول داويد نامالقاويان سعيرو تملسه أب بإغلاق أب كلتا معالت قبره أفتا ساسيت معالت دما أنه كابت ساول مس عسا خورو سفير وزن بربوتا حد سواي كدانو بحزن قديدو حمدون أبرسو نسنسو متسه ناب داويد مس متسه دما ناب مدر تدفيو في قنبله داويد دما اتنقر كما يكونه بجخان قرني بولو شو داويد بحزن كداون تقدده اتمسو زنبرو خلهم سوون كومو قبرو او قس لزموتو نساولن ودين يوناتانن نهزب اكزابهرن نبيت اسرائيلن حزن اللومن بخير اللومن كسع مشتون صومو او اسرائيل كبراتنا ابنباتات تحردو جغانونا خا موتو اوالد فلسطين كي حقوسا اوالد اتم زي جزرات باهكي بلنسي إذا أبقات أي نجار أبا دبابات أسقالون أي ورا أتوم باتات جلوبعة والتا أتوم جغانو والتا ساول بزيتي خم زيت قباء أبغاتكم تدربي يومو أولون زنابن أي وردلكم أبغاتكم كان من مسواتي زخون إخلص فريو جرهو أي حلقهم ساول نياناتن فتواتن ملكوعاتن بهيوتن بحنسا أموتون بحنسا كاب نسري زغلطفو كاب انبسا زحيولو نبرو التناوالد إسرائيل نتي زحقوس قيح قمجا زلبسكن كداون تغن بورك بسلم ساول بخيالو كميش زوم جغانو أما أكل وقو ودقو يوناتان أبن باتات موتي ويوناتان حاوي بزحفتو كان يرأي أمو باخا حزن اللخو اتنعاي مفكاركا زقرم نبري كافوري أنستي زحلف نبري كمي كزوم جغان ودقو أطور وقوون كمي إلوم تافقو كاب مزمور 8 صلوت منتي محداس هاجر وقواسا إسرائيل تنبلنا أتان هزبخان دك يسيف كمقواسا تمرحنا أتاب لعلي خروبيا للتقمت أبكيد من قدات إفريم بنيامن مناسين برهيكا تقلز حيل خارينا نمدحنا والنعا وأملاخ حدش هيوت هابنا كند عندما قزكا أبرهالنا وقزابير أملاخ سراويت سعما سيخا تغري صلوت هزبخاخا زي تسمع نجيرا نبعات أبلعكانا بمسفركا نبعات أستخانا قربابتنا زغون هاقرات كم سعقانا قبركا صلاتنا ون يلا قصلنا اللو واملاق سراويت حدش هيوت هابنا كند عندما قزكا أبرهالنا تخلويني خاب قبسي أمساكايا هزاب سويكا دما أمدروم تخلكايا سيريكا خابوتا أدالو خالا سور سردت مدروون ملات أخران بسلالا تخدنو جانا فراد ما نعبيتي سحدتا تسللوم جانا فراغ سعما كلاي بحري ولدتا تاخا أخسع فلق إفرات أسدرقحت سلمتاي خا حصورا زفرسكا انه يجي كلهم حلف مقدي يقنطبوا علو نايدور مفلسكا ابا خوينو يفلس انسسا مررون يغوز هيوا علو واملاخ سراويت نابانا تملس كاب سماين قولك الكاراينا نعان هزبخا ادحننا نزا بيمانيتي اتكاز تخلكايا تخلويني نزا نعخا إلكا دليلا كمتبقل زقبر كيان اشتوي تخلي ويني أدحنا صلاتنا بحاوي أنددوا قرصوا بقطعخا تأمتهم كمخا أدفايهم نتزحرقا يوسب عقبون حلوون نتنعخا خونكا زدلدلكا ودسب حلوو شعوخا بخا يكن رحقنينا بهيوة تنبرنا نحناون كنمسكنكاينا وقزابير أملاق سراويت حدش هيوة هابنا كند عندما قزكا أبرهالنا نايلم وانجيل كا وانجيل مارقوس كا معرف 3 كا فقدي عسرا يسوسنا بيت مسآتو وخا
ንሱን ደቂ መዛሙርቱን እንጌራ ምብላዕ ክሳዕ ዝስእኑ ከም ብሓድሽ ብዙሕ ህዝቢ ተኣከበ እቶም ኣዝማዱ ኸዓ ዓቢዱ እዩ ክብልዎ ሰሚዖም ክሕዝዎ መፁ ካብ ኢየሩሳሌም ዝወረዱ መምህራን ሕጊ ድማ ብዔልዛቡል ሒዝዎ ኣሎ ነጋንንቲ ብሓለቃ ኣጋንንቲ እዩ ዘውፅኦም በሉ እዚ ወንጌል ጎይታና እዩ ብሓቂ ፍቁራት ኣሕዋቴን ሓቴን ሎሚ ኣብቲ ወንጌል ክልተ ሓየልቲ ቃላት ክጥቀንዎ ከለዉ ንርኢ ንጎይታናን መድሓኒናን ተስፋናን ሓውናን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ኸ እንታይ እዩ ሓደ ዓቢዱ እዩ ዝብል እዩ ኣዝማድዮም ከም ዝብሉ ዘለዉ ካልኣይ ከዓ እንደገና እቶም ሰበስልጣን መምህራን ሕጊ ድማ ብዔልዛቡል ሒዝዎ ኣሎ ነጋንንቲ ብሓለቃ ኣጋንንቲ እዩ ዘውፅኦም ዘሎ በሉ ብሓቂ ክልቲኦም ክስታት ፍቁራት ኣሕዋቴን ሓቴን ጸለመ ይበሃሉ ክንብሎም ንኽእል እንታይ ማለት እዩ ኮታ እቲ ዝደልይዎ እንተዘይረኸቡ እዮም ከም ዝብሉ ወይ ከዓ እቲ ዝደልይዎ ኣንጻር እቲ ኢዮቤል እንተደኣ ኮይኑ እንታይ እቲ ኢዮቤል ብስራት ወንጌል ንኽሰብኽ ንድኻታት ከበስሮም እዩ ዝብል ንድኻታት ወንጌል ከበስሮም ብቐዳምነት እዩ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ዝገልጾ ዓመተ ኢዮቤል ከዓ ዓመት ሙሉእ ተንቀሳቒስና ፍቁራት ኣሕዋቴን ሓቴን ንምምርኻት ምምላስ ንዕውራት ምርኣይ ምውፃእ ሓራ ከበስሮም ዓመተ ሓርነት ዓመተ እልልታ ዓመተ ፍትሒ ኣብ ማሕበረሰብ ዓመተ ፍትሓት ከዓ ኣብ ውሽጢ ልቢ ሰብ ፍቁራት ኣሕዋቴን ሓቴን እዚ ምዑዝ ድሃይ እዚ ንኹላትና ከሐጉሰና ይኽእልን ንውፅዓት ንድኻታት ንኡሳን እዩ እቲ ብስራት ኮይኑስ እልልትኦም ዝኸውን ዓመተ እልልታ ዓመተ ባህታ ዝኾነ ነቶም ረብሓኦም ዝተተንከፎም መራሕቲ ናይ ሃይማኖት ኮነ ናይ ፖለቲካ ኮነ ናይ ማሕበረሰብ ኮነ ናይ ባህሊ ኮነ ንዕኦም ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ፍቁራት ኣሕዋቴን ሓቴን ዘስግኦም እውን እዩ በዚ ምክንያት እዚ ጸለመ መስክድሎ ኣለዎ መነጸሊ ተነጽሎ ምእንቲ ከጋጥሞ ምክንያቱ ንሪኦ ኣለና ብዙሕ ህዝቢ ኢሉ ብዙሕ ህዝቢ እንጌራ ምብላዕ ክሳዕ ዝስእኑ ከም ብሓድሽ ከዓ ብዙሕ ህዝቢ ተኣከበ ስለዚ ህዝቢ ይቕበሎ ኣሎ ከመይ ዓመተ ኢዮቤል እዩ ዓመተ ፍትሒ ዓመተ ፍትሓት እዩ ፍቁራት ኣሕዋቴን ሓቴን ስለዚ ብሓቂ ባሂልዎም እቶም ህዝቢ ይእከቡ ንሕውየቶም ንፍትሒ ኣብ ማሕበረሰቦም ንፍትሓት ኣብ ውሽጢ ልቦም ብባህታ ከመይ እዚ ኣብ 50 ዓመት ኣብ 50 ዓመት እዩ ክግበር ዝነበሮ ግን ኣይግበር እውን ኣይነበረን ኣብዚ ግን ጎይታናን መድሓኒናን ተስፋናን ሓውናን ኢየሱስ ክርስቶስ መፂኡ ኣነ ሎሚ ኢዮቤልኩም እየ እዚኣ ህይወተይ እዚ ትተልእኾይ ይብል ስለ ዘሎ ስለዚ ንሳቶም ብስራቶም ክርዩ ሕውየቶም ክርዩ መፁ ብዙሕ ህዝቢ ተኣከበ እዚ ብዙሕ ህዝቢ ምእካብ ነቶም ኣዝማዱ ገሪሞም እዚ እንታይ ኮይኑ ኢሎም ክንደዚ እዚ ህዝቢ ዝኽተሎ ዘሎ ስለዚ ወድና ዓቢዱ እዩ ክብሉ እዮም ክትሰምዕ ዓቢዱ እዩ ክብሉ እንከሎ ትሰምዕ ከመይ ትዝደልይዎን ትፅቢቶም ካብ ኢየሱስ ተማዝማዱ ሓደ እዩ ንሱ ኸ እንታይ ባህርያዊ ተራሰብ ኮይኑ ከማይ ከማኺ ፍቁራት ኣሕዋቴን ሓቴን ክነብር እዮም ዝፅበይዎ እቲ ኣቦኡ ዮሴፍ ከም ዝገብሮ ዝነበረ እናገበረ ክነብር እቲ ንቡር ሂወቱ እቲ ነቢይ ምዃኑ እቲ መሲሕ ምዃኑስ ከይነብሮ ንዑስ ኣይተፀበይዎን እቲ ኢዮቤል ናይ ዓለም ምዃኑ ኣይተፀበይዎን ስለዚ ከም ዕቡድ ይርእይዎ ዓቢዱ እዩ ክብልዎ ሰሚዖም ክሕዝዎ መፁ ዓቢዱ ኢሎም ሰሚዖም ኣለዉ ማለት እዩ ገሊኦም ካብቲ ዓዲ ወድኹም ዓቢዱ ኣሎ እዩ ከነቲ ክንዲዚ ሰብ ይኽተሎ ኣሎ ብዙሕ ሰብ ይኽተሎ ኣሎ ኢሎም ፍቁራት ኣሕዋቴን ሓቴን እቶም ኣዝማዱ ከዓ ስለ ዝኣመኑሉ ክኾኑ ኣለዎም ንዝሰምዕዎ ነቲ ጠቐነ ነቲ ተነፅሎ ንጋጥመና ሕብረተሰብ ኩሉ ሻዕ ዘጋጥም እዩ እዚ ወትሩ ቁም ነገር ክትገብር ፍረ ከተፍሪ 30-60 ሚእቲ ስራሕ እምነት ተስፋ ፍቕሪ ከተፍሪ እንተዳ ጀሚርካ ብፍላይ ንማሕበረሰብ ዝርኢ እንተዳ ኮነ ንፍትሒ ዝርኢ እንተዳ ኮነ ንሰላም ዝርኢ እንተዳ ኮነ ፖለቲካ እዩ ተባሂሉ ተነፅሎታት ይጋጥም ጠቐነታት ከዓ ክጥቁኑ ይጅምሩ ፍቁራት ኣሕዋቴን ሓቴን ስለዚ እዚ ክንፅበዮ ዘለና እዩ ከመይ እቲ ወንጌል ብንጹር ይዛረብ እዩ ንሆ ኣብ መንጎ ተኻሉ ሰደኩም ኣለኹ ይብል ከም ርግቢ የዋህነት ኣይትግደፍዎ ማለት እዩ ከም ተመን ከዓ በላሕቲ ኩኑ ይብል ስለዚ እቲ ተመን ናይ ግድን የድሊ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ርግቢ ዘድሊ ስለዚ ብክልቲኡ ኢና ንኸይድ ስለዚ እቲ ጸለመቲ እቲ ነፅሎቲ ንሪኦ ኣለና እቲ ምውጋዝ ክትብሎ ትኽእሉ ይውግዝዎ እዮም ዘለዉ እቶም ካልእ ከዓ እቶም መራሕቲ ሕጊ እዮም መምህራን ሕጊ
ሊቃውንትና ሕግኻ ብዕልዛቡል ሒዝዎ ኣሎ ኮታ እንታይ እዩ ነቲ ሓይሊ ኣምላኽ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ ኢዮቤልና እዩ መዓል 50 እዩ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን እቲ ሕጊ ፍቕሪ ኣብ ልባትና ተጻሒፉስ ክንነብሮ እንጅምር ከም ቤተ ክርስቲያን ኣብ በዓል 50 ኣብ ጰራቅሊጦስ እታ ቤተ ክርስቲያን ትውለድ ንሪኣ ሓይሊ ረኺቦም እቶም ርዒዶም ዝነበሩ ሃዋርያት ክሳዕ ሞት ሓይሊ ረኺቦም መሰኻኽር ናይቲ ኢዮቤል ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ክኾኑ ከለዉ ንርኢ ስለዚ ያው ንዕኡ ነቲ መንፈስ ቅዱስ እቲ ምስ መን ኢሎም የጸልምዎ ብዕልዘቡል ሓለቓ ናይ ኣጋንንቲ እዩ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ሓለቓ ኣጋንንቲ እዩ ዘውፅኦም ዘሎ ክብሉ ከለዉ ንሪኦም ኮታስ ንሓያል ኣለዎ እሞ ኢሎም ናብቲ እኩይ የልግብዎ ነቲ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ነቲ ግብረ መንፈስ ቅዱስ ግብረ ሃዋርያት ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣብኡ ተመዝጊቡ ኣሎ ምስክርነት ናይቶ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መጀመርያ ሉቃስ ከም ዝጸሓፎ ንዑ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ነቲ ግብረ መንፈስ ቅዱስ ግብረ ሃዋርያት ግብረ ብዔልዘቡል ክብሎ ከሎ ንርኢ ዓብዪ ሓጢኣት ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ዓብዪ ፀርፊ እዩ እንተኾነ ግን በዚ ኢየሱስ ንድሕሪት ክብል ኣይንሪኦን እንታይ ደኣ ክሳዕቲ መስቀል ብቐጥታ ነቲ ተልእኾ ናይ ኣቡኡ ክገብር እንከሎ ንሪኦ ነቲ ዓመተ ኢዮቤል ብሂወቱ ብመልእኽቱ ብመስቀሉን ብሞቱን ብትንሳኤኡን በቲ ናቱ መንፈስ ቅዱስን ከበስሮ እንከሎ ንርኢ ክሳዕ ሎሚ ከዓ እቲ ዓመተ ኢዮቤል ኢና ዘለና ይቕፅል ማለት መንግስትኻ ትምጻእ እዩ ወትሩ ይቕፅል ንሪኦ ኣሎና መንግስቲ ኣምላኽ ኣብቲ ጸሎትና ኣብቲ ዓብዪ ጸሎት ጎይታና ዝመሃረና ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ንብል ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን መንግስቱ ከዓ ብወትሩ መዓልታዊ ትመጽእ ብመን ኣቢላ ትመጽእ በቶም ክርስቶሳውያን በቶም ጨው ምድርን ብርሃን ዓለምን ኮይኖም ኣብቲ ጸልማት ግፍዒ ብርሃን ዘብሩ ኣብቲ መቐረት ኣልቦ ኮይኑ ዘሎ ዓለም ኣብኡ መቐረት ዝህቡ መቐረት ሰላም ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ንሕና ንስኻ ንስኺ ነዚ ዝተጸዋዕና ኢና ብሓቂኻ ንዕኡ እንተነበርናዮ 30-60 እንተዳፍረና ኣብቲ ምስፋሕ መንግስቲ ኣምላኽ መንግስቲ ፍትሕን ሰላምን መንግስቲ ፍቕሪ ብሓቂ ንሳተፍ ኣሎና ማለት እዩ ብኸምኡ ኢኻ ብርሃን ዝመጽእ ብኸምኡ ኢኻ መቐረት ሰላም ዝመጽእ ብርሃን ፍትሒ መቐረት ሰላም ዝመጽእ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ወይ ከዓ ዝዓቢ እዚ ምን ትኾነልና ሓቢርና ንጸሊ ጎይታ ናይ ሰላምካ መሳርሒ ግበረና ጽሊ ኣብ ዘለዎ ፍቕሪ ግፍዒ ኣብ ዘለዎ ፍትሒ ማእሰርቲ ኣብ ዘለዎ ፍትሓት በደል ኣብ ዘለዎ ምሕረት ጥርጥር ኣብ ዘለዎ እምነት ተስፋ ኣብ ዘይብሉ ተስፋ ጸልማት ኣብ ዘለዎ ብርሃን ሓዘን ኣብ ዘለዎ ባህታ ከም ንዘርእ ግበረና ኣሜን ስብሃትና ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጅን ወትሩን ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን